Әмәлетте мен бір мәхбүстім үйеге. Үйеде менің ешқандақ оқуғым болмайды. Менің қолымда көзі пұтымда кішен болмағандығы пәрқ болады. Бірақ тамықымыз біздің әдетке оқуларымыз чекленгеніміз оқшашты. 10 жашлық бала, 84 жаштығы тағының бешіда өмір аятада мал бақып өткен адамларының ашындақ террористік немелермен немалақысы ба? Ешқандай қалақысы жоқ. Қытайша деген кеп ба? Шен чули чуан цаушеді, хау чули чуан пишеді деген кеплері ба? Неме қош неменің ішіге еп қойған. Алды білен пұқырлардың әмісін жымақтырып етіш, андын кадрларының әмісін ашында қырып бір тарап қылып етіш. Деген мәнде келеді екен да бұл. Шошқының көшін берді мәжбүрлеп. Егенлердің әмісі күздіп тұрды, емегенлердің әмісі иғыры жазаға татылды. Ашы құралларын, ашы қоқыншық нәсілеріне көген бақта өзіңізді өзіңіз жоқтып, өлімнен башқа еш нәрсе ойламайсыз. Ұятычы. Біз шыншылық әсіретлік авазларыны бақырған, жығылған, андан құтқызыңла деп бақырған авазларыны өйеден аңлап тұрмыз. Мұндақ авазлар 24 сағат үзілмейді десем болады. Кечелерде өйедіке сақшылар өзлерінің көз түшіп қалған шырайлы қызларыны, аялларыны таллап әтші келеді. Чексіз құқық бәйген. Чексіз құқық бәйген. Олар бірісін өлтіріп әсім о, немішлеріні қысым о, оларыны ешкім оларының жауапкерлігін сүрішті қылмайдыған. Өкілдарлар ішлеткен болса, немішқа адамның немізін янбаштан, ашынақ нәрседен салмайды. Чоқым мәйден селеш керек. Agır münasebetlik kirip çıqqanlar bolsun yoki o'sha agırda qo'rqitib qoldirib olsun, o'tgan qatim shivsiyalik faoliyati bek yaxshi so'zlab bergandingiz. Shuni yana bir qatim so'zlab bersangiz, qo'rqitib qoldirni qashada ko'rayotgan shu kunini mishadikilar erkin bir dunyoda yashab o'tib nemish quyushurdi, nemish qashlar uchun guvohlik berib o'ziga bir ziyon zahmat yetmaydigan ahvolda Немішқылар егі olmaydı өзінің ұрық тұққан ата-анасыға. Siz aşında eğir qiyinçılıqlarını beşinizden köçürüp türmülərdə yetib, hayatınızı xərb etib turvatqan vaqtda bu nəslərini sözüldünüz. Nemişqi heç qanda xərb etməyən adamlar bunlar özünün ұрық тұққanlar üçün sözülməydi. Müştağılıq bir sözlə bir sağlıqdı. Mesela ben aşı әмі адамға deydiğinім. Ben oylayım aşı demokratiyалық адам құқығы бәкке яқшы қоғдалған Европа дәулетлерде тұрып атқан адамлардың әмісінің дәл тұққыны ба, тұққыны болмысы ба, тоныштылары ба, достары ба дегенде, қошыны қоланлары ба. Аш адамлардың ашы түрмеде, ашы концлагерлерде ешқандақ күнәсіз қиынып атқанларын, оны мен көзім білен көрдім. Азыр мен әмі адамға деп атқанықым, авазымды қандақ болса аңласам. Çünkü мен өзім ашы қоқыншық пажалардың әмісін өз көзім білен көрдім. Ашы қиынып атқан тұққанларға олардың бірден бір үміті Европада тұрып атқан тұққанлары. Çünkü oyақтық адамлардың ешқандақ тұққанларын іздереген қыламайды. Çünkü оларға ұчық бұйрық берілген, кім тұққанларын іздереген қыса, кім тұққанларын давасын қылдыған болса, оны өзімі тұтып әкетіш керек екен. Оны адамдар тұтышының алдыда ашында бұйрықтарını çıkarıp әмі адамның қалысыға қойып етіп, андан адам тұтышыны башылаған
Кейін тұққанларын іздерек қалғанлардың өзімі іздерексіз жоқап кетті. Ulan get. Çoğuşka uyaktaki adamların iş kaysı orundan kopap bir yağız getini kılamaydı. Çünkü bir yağız get kılıtkan bolsa özümü cindən ayrıladığan get. Hem de onda koğan ki uların emnisinin ümidi biz müşterapta durgan adamlar. Men oylayım, aşınçılık korkunçluk bajlarda tuqqanların aşı kampalarda minutlap, saatlap, күнләп, апталап, айлап қиынып баса, мүші тарапта қандақ тамақларын тамақ өтіп, қандақ ұқлап атқанда деп ойлаймын. Мен о бешімнен шүнчілікші қиыншылықтар өтіп кетті. Мен о айлам білән араң тәсті, 2 қытым өлімнен, 3 қытым өлімнен қайлап, мүші айлам білән, мүші балаларым білән араң жем болдым. Мен о мүшіла білән білі бір қадыржам яшығым келеді. Мен жымжырт бір қадыржам яшысам деп ойлаймын. Lekin aşı bichara kunas adamlarning aşı bizden yardım so'ragan shunchalik asratlik kayfiyatlari ko'z oldimga kelgan vaqtda men 1 minut to'xtagim kelmaydi bu yerda. Men qo'limdan boshqa ish kelmasam, ashlarning ovozini, men ashlarning ovozini butun dunyoga anglatsam, butun dunyodan ashlarga bir aşı bichara xalqqa qiynalib atgan xalqqa bir yordam bo'lib qolsa deb men qanchalik qiyin bo'lsin ish qilib, o'sha nimalarni devatime o'zim ko'zimdan ko'rgan qanchalik desam, shunchalik odam anglasa, shularga bir yordam tegib qolsa deb o'ylayman. Biz bir soat sukutda o'tasak, ular 1 soat qiynaladi. Ashi 1 soatning ichida kim biladi qanchalik odam o'lib atganini edi. Qancha odamlar izdireksiz yo'qolib ketdi. Men shunday qonunliq Yevropada Xatirjam yaşayotgan hamma qarindoshlarima deydiganim, ovozlaringizni chiqaringlar. Adam o'zingning ashi qiynalib tuqqanlarning davosini qilmasanglar, bizning kim bo'lganligimiz. Biz o'zimizni o'ylamaylik, ashlarni o'ylaydi, chunki ashlarning ummati bizda, sizlarda turibdi. Jimjit turmanglar. Sizlar Xudodan qo'rqinglar, Xitoydan qo'rqmanglar. Sizlar o'zinglarni o'ylab, o'zinglarning aylaring xatirjam bo'lsa, o'zinglarning qo'zoqlaring to'yib bo'ldi degan desek, unda biz qanday odam bo'lganligimiz, biz o'zimiz qiladigan narsalarni qilmasligimiz kerak. Chunki bu uchun bu zamonlarni o'tib ketgandan keyin shu uchun bizga javob beradigan gap, nimishqa sukut turdim deganga. Shunga men hamma qarindoshlarga aytaman, ovozinglarni chiqaringlar, shu o'zinglarning tuqqanlarini izlanglar. Kim nega ketdi, qachon tutildi, qaysi kampda yetyapti, nimishqa qanday yolg'on to'kmatlar bilan qancha vaqt bo'ldi, qaysi kuni kirdi deganlarning hammasini. Yana lagerning sirtda turgan tuqqanlarimni izdirgan qilinglar, qarindoshlarim. Ular nega ketdi, kim nega turibdi, qanday nimalarga duch kelyapti deganlarni qilinglar. Chunki cho'ng turmaga aylanib qoldi hozir. Lager yatganlar bilan turmaning sirtida yatganlarning hammasining nimasi degidek o'xshash. Ularni turmaning sirtida turmada yetyapti hozir. Chunki bu yerda sizlar xotirjam bir kunliklarni o'ylab, o'z ailalarni o'ylab, unda sukut tursanglar bo'lmaydi. Chunki sizlar mushu bir yerda ovozlarni chiqaraysizlar. Mushu Yevropa davlatlarida sizlar odam huquqi nim qilgan, hamma odamni barabar qo'g'daydigan mushu davlatlarda sizlar ovozlarni chiqarmasanglar, vatandagi qarindoshlarimiz yo'q bo'lib ketadi. Chunki hamma ovozlarni chiqarib, hech narsadan qo'rqmanglar. Kim qanday ishni qila olsa, shu ishni qilinglar. Bizning qo'limizda boshqa ish kelmasa-mu, sizlarning qo'lingizdan boshqa ish kelmasa-mu, sizlarning qo'lingizdan ish bo'lmaganda tuqqanlaringizni surishti qilish ishlari keladi. Ashuni munosabatli organlarga beringlar. Asha nimalar bilan o'zim ekranga chiqmayman deb qo'rqsam, ish bo'lmaganda xat yezib bo'lsa-mu, ish bo'lmaganda tuqqanlarimning izdirekin qilib, kimning qayda etganini to'g'rilik informatsiyalarni xalqaro tashkilotlarga o'sha Xitoydagi kishilik huquq nimalarni davosini qilib atgan organlarga bersanglar, bu shunday bir nimalar bilan ta'minlab bersanglar, ish bo'lmagan ash tuqqanlaringni bir kun bo'lsin xotirjamlashishiga, ish bo'lmaganda shu kampadan amaniyatini chiqishiga, ish bo'lmaganda shu sirtda yotgan tuqqanlaringning birisi bo'lsa-mu amaniyat qilishlari mumkin. Shunday harakat qilinglar. Bunday sukut qilmanglar. Hozir sizlar sukutda turgan bilan boshqa dindagi, boshqa tildagi, Yevropadagi boshqa odamlar bizning davomizni, aşağı Sharqiy Turkistondagi qiynayotgan turk tilli millatlarning davosini qilib o'tadi. Uning endi sizchi, siz deganlarni tuqqaninglar.
Bizde azırak bolsun uçtan buluş gerek, bizde azırak bolsun gurur buluş gerek. Biz özümüz üçün yaşamasligimiz gerek. Men endi bir aciz ayal bolsammy, aciz bir ana bolsammy, hatirjam turmuş magan kerek bolsunmy, ende men uşunun emesini qayırıp koyup, aşağı Çarkı Türkisindeki kıyımlaştırım, kaçan bir zulüm Kıtay'ın nemesinden kurtulgacha men müşü davamını, müşü küreşini herkes toxtatmayma, davamlaştırma. Bu menin azırkı bir adamlık hasiyetlik borçum deb hesaplayman.